السلام علیکم، وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بہاولپور میں سڑک پار کرتے ہوئے 3 بچے ٹرالر کی زد میں آ گئے۔ تینوں بچے موقع پر ہی جاں بحق۔ بچے اسکول سے واپس گھر جا رہے تھے۔ علیزہ اور کرن کی عمریں 10 سے 15 سال، عرفان کی عمر 12 سال تھی۔ علاقہ مکینوں کا ڈرائیور پر تشدد، اسکول انتظامیہ کے خلاف بھی احتجاج۔ کہا چھٹی کے وقت سڑک پار کرانے کی ذمہ داری اسکول کی ہونی چاہیے۔ کراچی میں درندگی کی انتہا، انسانیت شرمسار۔ گلشن حدید میں نومولود کو زندہ جلانے کی کوشش، سڑک کنارے سے ملنے والا بچہ اسپتال منتقل۔ بچے کا آدھا جسم جھلس چکا۔ بچے کو کس نے پھینکا اور کیوں جلایا؟ تحقیقات جاری۔ سماجی کارکنوں نے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ چانڈ میڈیکل کالج لاڑکانوں کے ہاسٹل میں طالبہ کی پراسرار موت۔ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے 5 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 5 روز میں رپورٹ جمع کرائے گی۔ نوشین کاظمی کے والد نے خودکشی کا امکان رد کر دیا۔ کہا میری بیٹی خودکشی کر ہی نہیں سکتی۔ جب لانگ مارچ کرنی ہے تو پھر یہ آر یا پار والی بات ہے، پہنچ جانا ہے اور خان صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کرنے ہیں۔ وہ پچھلی دفعہ تو کہتے تھے کہ ایک پودا نہیں ہلا، اس دفعہ پودے بہت سے ہلانے پڑیں گے، بہت سی چیزیں توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی۔ نجی ٹی وی کے اینکر نے اپوزیشن کو وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف تشدد پر اکسانا شروع کر دیا۔ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا خان صاحب کو چھوڑنا نہیں، لڑائی جھگڑے کرنے پڑیں گے۔ پچھلی مرتبہ تو پودے بھی نہیں ہلے، اس بار بہت سے گملے ہی کیا سر بھی توڑنے پڑیں گے۔ وزراء کا سخت رد عمل۔ علی زیدی کہتے ہیں چڑیا والے نجومی کی جھنجھلاہٹ اور مایوسی واضح ہے۔ شری مزاری نے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ فاروق حبیب نے نجم سیٹھی کی سوچ کو فاشسٹ قرار دیا۔ کہا نجم سیٹھی نون لیگ کے چمچے بنے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا۔ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دونوں نے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ ثاقب نثار کے خلاف بات کر کے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسلح افواج کے سربراہان متفق ہیں، کمرشل سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کہا گیا عدالت کو یقین دہانی کرائیں، مزید کوئی کمرشل سرگرمی نہیں ہوگی۔ سیکرٹری دفاع کا سپریم کورٹ میں ملٹری لینڈ کیس پر بیان، عدالت کا بیان تحریری جمع کرانے کا حکم۔ ملٹری لینڈ پر جاری کمرشل سرگرمیوں سے متعلق پالیسی پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ سماعت 30 نومبر تک ملتوی۔ کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے۔ یہاں پر جو کیسز چل رہے ہیں وہ ایک دو پلاٹوں کو سامنے رکھ کر کیس چلائے جا رہے ہیں کہ جو کہ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کے لیے بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور عمل درآمد کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو جھاڑ پلا دی۔ کہا آپ کون ہیں، ہٹیں یہاں سے۔ کورٹ روم میں سیاسی تقریر کی اجازت نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم بولے سارا نزلہ کمزوروں پر گرایا جا رہا ہے، شاخوں کو کاٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شارع فیصل کی کمرشلائزیشن کے خلاف نعمت اللہ خان نے آواز اٹھائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، قبضے کیے۔ بعد اپنے کاروبار سارے بند کر دے گا، اسٹرائک کر دے گا، اور آج سے ہم نے اپنے سارے کاروبار بند کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو این او سی دی جا رہی ہے، جو ڈاکومنٹیشن ہم اپروول لے رہے ہیں، اس اپروول کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے احتجاجاً کام بند کر دیا۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کہتے ہیں جو کاغذات ہمارے پاس ہیں ان کی کوئی وقت نہیں۔ بتایا جائے آخر کون سا ادارہ ہے جس سے اجازت لی جائے، بنی بنائی عمارتیں توڑ دی جائیں تو بلڈر کے لیے ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ گائیڈ لائنز دے کیسے اجازت حاصل کی جائے۔ ڈالر 10 روپے نیچے آ گیا۔
रुपए को मजबूत बनाने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। कयास सराइयों पर डॉलर लेने वालों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सट्टेबाजों को खबरदार कर दिया। कहा IMF मुआहदे पर गलतफहमी फैलाई गई। हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस की शरह कम है, उनको बढ़ाया जा सकता है। जमहूरियत का जनाजा निकालने का ठेका इन्होंने ले लिया है। चोर दरवाजे से लोकल गवर्नमेंट का बिल असम्बली में लाकर मंजूर कराने की कोशिश की जा। नए बल्दियाती निज़ाम का बिल आज से असम्बली में पेश किया जाएगा। कराची में ज़िला काउंसिल और DMCs खत्म करके 25 टाउन्स बनाए जाएंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं PP हुकूमत जमहूरियत का जनाजा निकालने की कोशिश कर रही है। 95% हुकूमती अरकान भी इस बिल से नावाकिफ हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है मुसव्वदा स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, न मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में तो मुख्तलिफ बातें करते हैं। जो दुनिया है वो ओपिनियंस की दुनिया है। अब वॉर्स जो हैं वो वेपन्स की वॉर्स कम हैं और ओपिनियंस की वॉर्स ज़्यादा है। अफगानिस्तान के अंदर आप देखिए कि अगर आप रवायती जंग की बात करें तो अमेरिका तो 3 घंटों में कामयाब हो गया था। यही कहा जाता है कि अमेरिका एक्चुअली वो जंग हार। अब जंगे हथियारों की कम, बयानिए की ज्यादा है। 3.5 घंटे लगे, अफगानिस्तान में हुकूमत खत्म हो गई। अफगान हुक्मरान सब कुछ छोड़कर भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं रिवायती जंग से ज्यादा अब मीडिया का दौर है। राय की दुनिया में वो जीत सकता है जो अपनी कहानी अच्छे से पेश करे। शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। डस्का इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मुलव्वस अफराद ने नताइज को हुकूमती हक में मोड़ने के लिए इंतखाबी अमल पामाल किया। सरकारी अफसर की रिहाइशगाह पर इजलास होते रहे। आवाम की राय चोरी करके वोट की तौहीन की गई। तहकीकात करके विफाक और सूबाई सतह पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन रेंजर्स की निगरानी में कराए जाएंगे। वजारत दाखिला ने रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। इंतखाबी मैदान 5 दिसंबर को सजेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में मुकम्मल सलाहियतों को बरोए कार लाने की अहमियत और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुख्ता अज़्म का इयादा। उज़्बेक सदर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल की। चिटागोंग टेस्ट में बांग्लादेश की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। 49 रन पर 4 विकेटें गंवाने के बाद 5वें विकेट पर 150 रन की शिराकत। लिटन दास और मुशफ़िकुर रहीम की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन, हसन, फहीम और साजिद ने एक एक विकेट हासिल की। पंजाब पोलियो से पाक हो गया। सीवरेज वाटर के नमूने पोलियो फ्री निकले। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की महकमा सेहत और इंसदाद पोलियो टीमों को शाबाश। कहा सूबे का पोलियो फ्री होना हुकूमत पंजाब की बड़ी कामयाबी है। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम तसलसल के साथ जारी रखी जाएगी। हमने अपनी नई नस्ल को इस मूजी मरज से बचाना है। सिंध में आवारा कुत्तों की दहशत। खसरा और रुबेला मुहिम में आड़े आ गए। सखर में कई मकामात पर खसरा वैक्सीन टीम की दौड़ें लग गईं। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खात्मे का हुक्म दे रखा है। अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका समेत 6 अफ्रीकी ममालिक से आने वाली परवाजें मनसूख कर दी। यूरोप के अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। वादी में आज हड़ताल का दूसरा रोज। सब्ज आंखों वाली अफगान खातून को इटली ने पनाह दे दी। शरबत किला को नेशनल जियोग्राफिक पर छुपने के बाद शोहरत मिली थी।
पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोट रैली अस्तोला आइलैंड से गवादर पहुंच गई। अस्तोला से गवादर का सफर 140 किलोमीटर तवील था। पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स ने रैली का इस्तकबाल किया। रैली का मकसद पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर करना है। मुजफ्फरगढ़ में छठी हल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड में खवातीन रेसर्स जीत के लिए पुरअज़्म। अबू धाबी T10 लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में बंगला टाइगर्स और टीम अबू धाबी के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे मैच में चेन्नई ब्लूज और दक्कन ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ऐप पर। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2133 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।